وقل رب زدني علما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. व्यूअर्स कैसे हैं मेरे स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे. आज आपके सामने सबसे पहले मैं कुछ पिक्चर्स ले आता हूं, देख लें कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे. आप खुद आइडिया लगा सकते हैं. खूबसूरत सी मस्जिद की तस्वीर है और एक और मस्जिद की तस्वीर नाइट व्यू के सामने आ गई है. जी बिल्कुल. चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे आज, उसका पार्ट नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3. और ये कौन सा चैप्टर है जनाब? सुल्तान अहमद मस्जिद. 9th का बड़ा मशहूर, बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. सुल्तान अहमद मस्जिद को स्टार्ट करते हैं. पैराग्राफ नंबर 1. जी पैराग्राफ नंबर 1 रीडिंग सुन लें सबसे पहले, जिस तरह हम पहले करते हैं, उसके बाद तर्जुमा भी आप सुनेंगे. सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. जी रीडिंग आपने सुन ली. ये ले जनाब, इसका तर्जुमा भी आप देख लें और सुन भी लें. द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़, सुल्तान मस्जिद अहमद मस्जिद है वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स. वन ऑफ द जब कहते हैं कि ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक चीज़ को साथ मेंशन करना था, उसको वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट, सबसे मुतासर कुन यादगारों में से एक है इन द वर्ल्ड, दुनिया में. ठीक है, कौन सी मस्जिद है जनाब? आपके सामने तस्वीर आ चुकी है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद. ये ब्लू मस्जिद भी कहलाती है बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश द इंटीरियर. इसकी क्यों ऐसी कहलाती है? बिकॉज ऑफ की वजह से द ब्लू टाइल्स, जो नीली टालें हैं, दैट एम्बेलिश इस इंटीरियर, जो इसके अंदरूनी हिस्से को मुज़य्यन करती है या फिर डेकोरेट करती है, सजाती हैं नीली टाइलों की वजह से. सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल के अंदर है जनाब ये वाक़ है. द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, ये टर्की का सबसे बड़ा शहर है तुर्की का. एंड द कैपिटल, और ये दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है. किस चीज़ का? ऑफ ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया का. अब सल्तनत उस्मानिया की जो टाइम पीरियड है वो भी आगे बता रहा है. फ्राम 1453 टू 1923. उस्मानिया जो सल्तनत थी, उस्मानिया सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था? 1453 टू 1923, 1453 से लेकर 1923 तक. इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. ये जो मस्जिद है ये पूरी दुनिया में स्याहों की तवज्जो का सबसे मशहूर मरकज़ बन गया है. स्याहों की तवज्जो का सबसे मशहूर मरकज़ बन चुका है. ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग था. तस्वीर भी आपके सामने अगेन एंड अगेन आएंगी इंशाल्लाह. अब इसकी मीनिंग देख लें गौर से, ज़रा नोट कर लें अपनी नोटबुक्स के ऊपर. जी स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, जो कि है पैराग्राफ नंबर 2. स्टार्ट करते हैं रीडिंग. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 and 1616 during the rule of Ahmed I. As was the custom, this masjid, like the other masajid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. तर्जुमा सुन लें जनाब इसका. It was constructed, इसको तामीर किया गया, between के दरमियान 1609 and 1616, 1609 और 1616 के दरमियान में इसको तामीर किया गया, 7 साल के दरमियान. ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद I, अहमद I जो थे उनके रूल के दौरान इसको तामीर किया गया. एज वाज द कस्टम, जैसे कि रवाज था. दिस मस्जिद लाइक द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम, ये मस्जिद जो थी दूसरी मसाजिद उस दौर की, जो उस वक्त की जो मसाजिद थी उसकी तरह क्या था इसमें? कंप्राइजेज अ टॉम्ब ऑफ द फाउंडर, कि एक जो बानी है उनका, उनकी फाउंडर की क्या था? टॉम्ब थी, कब्र भी थी, उससे मुश्किल थी. मदरसा, और एक इसके अंदर मदरसा भी है. एंड हॉस्पिस, और एक हस्पताल भी मौजूद है. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपके सामने अगेन एंड अगेन आ रही है. मैंने बहुत अच्छी तस्वीरें आपके लिए सेलेक्ट की हैं, नेट से लेके आया हूँ. और अभी चलते हैं नेक्स्ट, इसके मीनिंग देख लें पैराग्राफ नंबर 2 के. उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 3 पर भी चलते हैं. आज हमने 5 डिस्कस करने, जल्दी से ये नोट कर लें, होल्ड कर लें, इसको स्क्रीन शॉट लें, जैसे भी अपने पास मीनिंग जो हम ऑलरेडी पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ चुके हैं उसके मीनिंग से जनाब. तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पर. थोड़ा सा लंबा, इतना ज़्यादा लंबा तो है नहीं है इसका कंस्ट्रक्शन. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609. The royal architect Sadif Mehmet Aga was appointed by the Sultan as in charge of the project.
The opening ceremony was held in 1616. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. It was completed in the reign of his successor Mustafa I. जी नाज़रीन तर्जमा सुन लें जनाब. The construction of the masjid started in 1609. मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई. The royal architect सैदिफर महमद आगा, जो रॉयल शाही मेमार थे, आर्किटेक्ट थे, सैदिफर महमद आगा was appointed, उनको मुकर्रर किया गया by the सुल्तान, सुल्तान ने खुद. कौन थे ये देख लें, इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं इस मस्जिद को कंस्ट्रक्शन में. सैदिफर महमद आगा साहब जो थे ये अपॉइंट किए गए, इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट. द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616. इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो इस ब्लू मस्जिद की कब की गई? 1616 में की गई थी. अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान, ये जो सुल्तान थे, सुल्तान वन, वो क्या से अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से could not see the completion of the masjid in his life, कि अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद की तकमील को नहीं देख सके. It was completed, ये मुकम्मल की गई in the reign of his successor मुस्तफ़ा I. तो उनके जो जानशीन थे मुस्तफ़ा I, ये आपके सामने तस्वीर आ गई. इनके दौर में इस मस्जिद को तामीर किया गया. ठीक है, ओके. लेट्स सी द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 3. जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पर. सबसे पहले रीडिंग. The blue masjid reflects the architectural style of both the Ottoman masjid and Byzantine church. Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. The blue masjid, even today, is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. खूबसूरत वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. थोड़ी सी मुझसे ज़रूर होगी लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है. द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स क्या होता है? अक्कासी करती है. ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद जो है ये अक्कासी करती है किस चीज़ की? आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मस्जिद एंड बिजेंटाइन चर्च. ये आपके सामने जो मस्जिद तस्वीर है, आर्किटेक्चरल स्टाइल, तर्ज तामीर किसकी? बोथ. ओटोमान मस्जिद, ओटोमान जो उस्मानी पहले जिक्र कर चुके हैं सल्तनत उस्मानिया का, उनका जो तर्ज तामीर था ओटोमान मस्जिद, उसको भी रिफ्लेक्ट करती है. आगे क्या है? एंड बेजेंटाइन चर्च. बेजेंटाइन चर्च, बेजेंटीनी चर्च उस दौर में जो था, उसकी भी दोनों की तर्ज तामीर की अक्कासी करती. किस किस की? ओटोमान मस्जिद एंड बेजेंटाइन चर्च. यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो. आगे कहते हैं हागिया सोफिया. हागिया सोफिया अ मस्जिद, इसकी बड़ी हिस्ट्री है, इस पर भी अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे. हागिया सोफिया की अ मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्ट. ये भी मुस्लिम दुनिया की जो है बहुत बड़ा अजायबात में से है. वंडर्स अजायबात होते हैं. और उसके बाद आर्किटेक्चर, फ़न तामीर, आल्सो केप्ट इन व्यू. इसको भी इस मद्देनज़र रखा गया, पेश किया गया एज अ मॉडल, एक नमूने के तौर पर. किसको? हागिया सोफिया को. 3 चीज़ें होगी यहाँ पर. ये देखें, पहली तस्वीर ओटोमान मस्जिद इस तरह की होती थी, फिर ये जनाब बेजेंटाइन चर्च है, और यहाँ पर इस तस्वीर में आपको देख नज़र आ रहा है कि ये हागिया सोफिया जो अभी भी मौजूद है. मस्जिद बड़ी मशहूर है, इसकी बड़ी हिस्ट्री है. पहले ये मस्जिद थी, फिर चर्च बनी, फिर दोबारा मस्जिद में रिसेंटली कन्वर्ट किया गया. इसको तैयब अर्दगान साहब ने इस बड़ी मेहनत करके इसको दोबारा मस्जिद में शक्ल दी गई. बट ये इसका जो यहाँ पर हम जिस तरह डिस्कस करना है कि इसके आर्किटेक्चर स्टाइल को सामने रखा गया. ओके, द ब्लू मस्जिद इवन टुडे, आज भी जो ब्लू मस्जिद है, इज कंसिडर्ड, इसको समझा जाता है टू बी अनमैच्ड. अनमैच क्या होती है? बेमिसाल. इन स्प्लेंडर, शान में, मैजेस्टी, शौकत, एंड साइज और जिसामत. स्प्लेंडर एंड मैजेस्टी क्या हो गया? शान और शौकत, एंड साइज, जिसामत. आज भी इतना साल हो गए, देखिए 1453 में ये मस्जिद बनी थी. आज 2022 में भी अगर जाके आप किसी विजिट करें तो आज भी ये अनमैच्ड है. स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज. व्हाट अ ग्रेट मस्जिद, व्हाट अ ग्रेट आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. क्या बात है इनकी. और चलें अब इसके मीनिंग देख लें. पैराग्राफ नंबर 4 के ज़्यादा जज्बाती नहीं होना जनाब, मीनिंग ज़रूर लिखें आप, उसके बाद ही फिर हम आगे चलेंगे. मीनिंग बहुत ज़रूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है. जी स्टूडेंट, तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो. आज की इस वीडियो का आखिरी पैराग्राफ होगा पैराग्राफ नंबर 5. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग.
The masjid has a spacious forecourt. اب اس کی کنسٹرکشن تھوڑی سی بتائیں کہ کیسی مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. It has ablution facilities on both the sides. In the center, there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. A heavy iron chain is hung at the upper part of the western side. This side was meant for the Sultan alone. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. گریٹ, بڑے اچھی ورڈنگ اس میں بھی یوز کی گئی ہے. تھوڑا سا پرولانگ ضرور ہے. تصویریں آپ کو اس میں بھی نظر آئیں گی. آپ کو ساری اس کے اندرونی حصہ وزٹ کروائیں گے جناب مسجد کا. ترجمے کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. دا مسجد ہیز اے اسپیشیس ہوتا ہے وسیع و عریض, فور کورٹ صحن, سراؤنڈیڈ گھیرا ہوا, اے کنٹینیوس والٹیڈ آرکیڈ. ٹھیک ہے, مسجد کا صحن تو بہت وسیع ہے اور اس کا جو ہے آگے کیا ہے, سراؤنڈیڈ بائی اے کنٹینیوس والٹیڈ آرکیڈ. والٹیڈ آرکیڈ یہ ہوتا ہے محرابی شکل, محرابی شکل کے یہ چاروں طرف سے آرکیڈ والٹیڈ گھیرا ہوا ہے. آرکیڈ محرابی شکل کا یہ چیزیں گھیرے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ سین ہے, ادھر سے بھی سین کا ویو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں کافی کھلا ہے, اوپر ایئر سے ویو لیا گیا ہے اور یہ سائڈ پہ ٹوٹلی یہ اس کا سین ہے محرابی شکل کے. دیکھیں ٹوٹلی آرکیڈڈ. اٹ ہیز ایبلیوشن فیسلٹیز آن بوتھ سائڈ, دونوں ہی سائڈس پر ایبلیوشن فیسلٹیز موجود ہیں. ایبلیوشن فیسلٹیز کیا ہوتی ہے؟ وضو کی سہولیات دونوں سائڈس پہ. In the center there is a fountain. سینٹر میں کیا ہے, اس کے بالکل سینٹر میں, یعنی کہ فورڈ کورٹ جو ہے اس کا صحن جو ہے سینٹر میں کیا ہے, there is a fountain. وہاں پہ کیا ہے, ایک چشمہ ہے. یہ چشمہ ادھر سے کلوز ویو ہے اور یہ اوپر سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں پہ بھی آپ کو دور سے نظر آ رہا ہے. سینٹر میں, صحن کے بالکل سینٹر میں, یہاں سے کلیئر نظر آ رہا ہے. اوکے, there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. یہ فاؤنٹین ہے, چشمہ ہے, لیکن یہ کیا ہے, رادر اسمال, نسبتاً چھوٹا ہے, چھوٹا نظر آ رہا ہے. ان کنٹراسٹ اس کے برعکس ود دی میگنیٹیوڈ سائز, اس کی یعنی جسامت. کس کی جسامت؟ آف دا کورٹ یارڈ. کورٹ یارڈ کی بہت بڑی جسامت ہے, اس کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے. درمیان میں فاؤنٹین ہے. A heavy iron chain is hung. یہ لیں جناب, چین کی تصویر آپ کو بک پہ نظر نہیں آئے گی لیکن یہاں پر ہم آپ کو ضرور دکھا دیں گے. A heavy iron chain کیا جی, ایک بھاری زنجیر جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے, ہنگ لٹکی ہوئی ہے. ایٹ دی اپر پارٹ آف دا ویسٹرن سائڈ, جو مغربی سائڈ ہے اس کے اپر سائڈ پر کیا ہے, یہ چین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, یہ لٹکی ہوئی, اس کی ریزن ہے. دس سائڈ واز مینٹ فار دا سلطان alone. یہ جو سائز تھی اوپر والا, یہ جو ہے اس کو صرف سلطان کے لیے مخصوص تھا. یہ صرف پہلو جو تھا سلطان کے لیے مخصوص تھا کہ یہاں سے صرف سلطان ہی انٹر ہو سکتے ہیں. اب وہ ریزن بتا رہا ہے کہ کیوں یہ چین یہاں پر لگانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے. دا چین واز پٹ دیئر, چین کو یہاں پر پٹ کیا گیا, یہاں پہ رکھا گیا زنجیر کو, بیکاز سو دیٹ, تاکہ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ, تو سلطان جو ہیں ان کو اپنا سر ہمیشہ نیچا کرنا پڑے, اپنا سر نیچا کرنا پڑے. کیوں؟ ایوری ٹائم, ہر وقت ہی انٹر دا کورٹ, جب بھی اس کورٹ کے اندر داخل ہوں تو ان کا جو ہے سر اس کو نیچا کرنا پڑے, کیونکہ ہیوی آئرن چین لگی ہوئی ہے, اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے, اپنا سر تو نہیں پھاڑنا, اس سے نیچے سر اپنا کریں گے. دا چین واز پٹ دیئر, اب ریزن بتا رہا ہے, سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ ایوری ٹائم ہی انٹر دا کورٹ, کہ جب بھی سلطان اس میں سے انٹر ہوں اپنا ہیڈ نیچے کریں. اٹ واز دا سمبولک جیسچر, یہ جو ان کا سر نیچے کرنے والا عمل ہے, یہ کیا ہے, اٹ واز اے سمبولک جیسچر. یہ کیا ہے, ایک علامتی نشانی ہے. کس کی؟ ٹو انشور, یقین دہانی بنانا, یقینی بنانا. دا ہیوملٹی, عاجزی. کس کی عاجزی؟ آف دا رولر, حکمران کی عاجزی. ان دا فیس آف دا ڈیوائن پاور. ٹھیک ہے, ان دا فیس آف کے سامنے, آف دا ڈیوائن پاور یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے, یعنی غیبی طاقت کے سامنے جو ہے ان کو اپنا سر جھکانا ضروری ہے. تو کیسا لگا آج؟ امید ہے آپ کو کافی اچھی اٹریکٹیو پکچرز ہوں گی. بک میں تو ایک تصویر دی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ کو میں نے کافی ساری ہر چیز کی الگ الگ تصویر دے دیا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. یقیناً اس کا میننگ دیکھ لیں اس سے پہلے کہ ہم اینڈ پر جائیں. آپ میننگ ضرور نوٹ کر لیجیے. اس پورے پیراگراف کے تھوڑے سے زیادہ میننگز ہیں کیونکہ یہ تھوڑا لینگتھی پیراگراف نمبر 5 تھا. بقیہ جو اس کے پیراگراف ہوں گے وہ انشاءاللہ اس کے کیونکہ 11 ہیں اور پھر باقی جو 6 ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ہی جناب آپ
اختتامی سلائیڈ پر ہم جائیں گے, ہم آپ سے اللہ حافظ کریں گے. یہ خوبصورت تصویریں آپ دیکھتے رہیں اور بھی دیکھ رہے ہیں, مزید میں نے آپ کو دکھا دی. اس امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں گے اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیں گے کمنٹ سیکشن میں, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.